अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह ये प्रोग्राम मुसाबक़तुल क़ुरआनिल करीम पीरज़ादा ताहा सिद्दीक़ी साहब दामद बरकातुहुम के ज़ेर निगरानी ये कल से प्रोग्राम चल रहा है और एक सिलसिला है, तवील सिलसिला, जिसको आपने अभी उन्हीं की ज़बानी बांग्ला ज़बान में सुना कि उनके दादा को शेख अब्दुल बासित इन लोगों की तिलावत सुनकर के जज्बा और शौक़ पैदा हुआ और भी वो सिलसिला चलते चलते आज यहाँ तक पहुँचा है और जिसमें आप सब हज़रात शरीक हैं। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं पीरज़ादा ताहा सिद्दीक़ी साहब, उनके तमाम बिरादरान, तमाम भाई और उनके तमाम कारकुनान और वो तमाम भाई जिन्होंने इस कुरान पाक के इस प्रोग्राम को कामयाब करने में भरपूर ताउन किया और करते रहते हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी करेंगे। इंशाअल्लाह तो कहो। सामईन भी और शुरका भी, हर तालिब इल्म ने बहुत उम्दा तिलावत की, बहुत अच्छा। नंबर देना भी मुश्किल था कि किसको कैसे नंबर दिए जाएं और ख़ास तौर पर सेकंड राउंड में और इस आखिरी फाइनल में तो नंबर देना भी मुश्किल हो रहा था। मामूली फ़र्क करके नंबर दिए गए और फिर तमाम जजिज़ हजरात के मुंतखब करदा नंबरात को जोड़ करके जो मजमुआ आपके सामने आएगा इंशाअल्लाह जल्दी ही। तो ये सब हजरात मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं इससे पहले भी हाजिर हुआ हूँ। क़ारी सलाहुद्दीन साहब जो हमारे रफ़ीक़ सफ़र हैं, सरपरस्त भी हैं, वो उनकी हुक्म पर हाजिर हुआ पहले भी और अब भी। अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे और हमारे जो तमाम हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, ये इनके अहले खाना और आप तमाम हजरात, ये कुरानी महफिल है, इसमें बैठना भी सवाब, इसका सुनना भी सवाब और इसकी इशाअत करना भी सवाब। बहरहाल ताहा सिद्दीक़ी साहब अपने इस मिशन में मुकम्मल तौर पर कामयाब हैं। दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को और बेहतर से बेहतर बनाने की अल्लाह शक्लें और सूरतें पैदा फरमाए और उनकी इस मेहनत को कबूल फरमाए और इस प्रोग्राम को पूरे मुल्क के लिए, पूरे बंगाल और आसाम और दीगर इलाकों के लिए एक नमूना बनाए, ताकि वहाँ भी और हम सब भी ये अहद करके उठें कि इंशाअल्लाह हम सब अपने आप भी, अपने बच्चों को भी उम्दा से उम्दा कुरान पाक पढ़ने का, उसकी तालीम का, नज़्म करने का अल्लाह हमें मौका इनायत फरमाएगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी शुक्रिया। इसके बाद कारी सलाहुद्दीन साहब রচনা রিয়াজ সাহেব বলেন। ঠিক, আমাদের বিচারক মণ্ডলীর অন্যতম বিচারক কারি রিয়াজ স্যার, উনি আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু বক্তব্য রাখছেন। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। सबसे पहले अल्लाह ताला की बारगाह में हमें और आप सबको शुक्रगुज़ार होना चाहिए। उस रब करीम ने अपने कलाम की निस्बत पर हम सबको एक जगह जोड़ने की और बैठने की, अपने कलाम के सुनने और पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। इसके बाद हमारे हुजूर पीरज़ादा
जनाब अलहाज ताहा सिद्दीकी साहब और उनके तमाम रफ़क़ाए कार, अगर मैं नाम लूँ तो यकीनन बहुतों के नाम तो हमें मालूम है और बहुतों को ये नाम नहीं मालूम। अगर हम किसी का नाम लेंगे, अब्दुल्ला भाई का नाम ले लिया, किसी का नाम नहीं लिया तो दिल आज़ारी हो। मैं मुत्तफ़क़ अलैह तमाम कारकुनान और तमाम रफ़क़ाए कार का शुक्रगुज़ार हूँ और दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। कितनी क़ुरबानियाँ पेश की गई हैं अल्लाह के कलाम के लिए। फुरफुरा शरीफ हमारे बुज़ुर्गों का मरकज़ रहा है, हमारे असलाफ की ये सरज़मीन है। यहाँ से उलूम दीनिया की इशाअत हुई, यहाँ से उलूम कुरान की इशाअत हुई। तकरीबन 40 साल गुजर गए हैं। मुसाबक़ात में शिरकत होती है, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में जाना होता है, लेकिन सच्ची बात है कि जो रूहानियत यहाँ पर नज़र आती है वो कम जगहों पर नज़र आती है। और यकीनन ये चूँकि बुज़ुर्गों की सरज़मीन है, अल्लाह वालों की सरज़मीन है, यहाँ से जो काम हुए हैं और हो रहे हैं, मिल्लत की दर्दमंदी का काम हो रहा है, उम्मत की रहबरी का काम हो रहा है। अभी हमने देखा कि एक गैर मुस्लिम औरत अपनी बच्ची को लेकर के आई थी। हमारे ताहा हुजूर ने अपने कलेजा निकाल करके उसकी मदद का ऐलान किया। अगरचे हम उनकी ज़ुबान को समझ नहीं रहे थे, तो हमारे एक अजीज़ पीछे बैठे हुए थे, हुजूर बोल रहे थे और अपने अजीज़ से हम कह रहे थे तुम इसका तर्जमा करो, हुजूर क्या कह रहे हैं मुझे बताओ। वो अपना कलेजा निकाल रहे थे और मैं उनके लिए दुआ कर रहा था, अल्लाह इस सीने की हिफाजत फरमा, जिस सीने की तड़प हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अल्लाह ताला आपके साए को सलामत रखे, आपकी उम्र को तादेर कायम रखे और आपका फैज़ अल्लाह तादेर तादूर जारी रखे। जी तो चाहता है कि खूब आपसे बात करें, लेकिन वक्त में गुंजाइश नहीं है। हमारे कारी साहब ने, कारी इरशाद साहब ने जो फरमाया, मैं भी उसका यादा करता हूँ। जिन कुर्राए किराम ने तिलावत पेश की है, सबों ने कुरान बहुत अच्छा पढ़ा और हकीकत ये है कि दुनिया में आपको कोई इनाम दे नहीं सकता है। आपकी तिलावत का अज्र दुनिया में कोई दे नहीं सकता है। ये तो आपने जो मेहनत की है, आपने जो कुर्बानी पेश की है और कुरान पाक से जिस दिलचस्पी का आपने मुजाहरा किया है, उस पर आपकी हौसला अफजाई के लिए हमारे ताहा हुजूर ने कुछ इंतज़ाम किया है। वरना असल बात यह है कि इन इनाम इंशाअल्लाह वहाँ मिलेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपका इनाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ रखा है। और क्या इनाम है? अल्लाह फरमाएंगे या साहिबल कुरान इक़रा वरतक़ वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिरी आयतिन तक़रअहा। ऐ साहिब कुरान, मुझे कुरान सुनाओ। जिस तरह तुमने फुरफुरा शरीफ में कुरान सुनाया था, उसी तरह हमें सुनाओ। इक़रा वरतक़ी, हमें कुरान सुनाते जाओ, अपने दर्जात की बुलंदी पर चढ़ते जाओ। वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फिद दुनिया, तुमने जिस तरह खूबसूरत आवाज़ के साथ फुरफुरा शरीफ की सरजमीन पर कुरान पाक पढ़ा था, कुरान पाक को संवार करके पढ़ा था, कुरान पाक को सजा करके पढ़ा था, इतने जजों की मौजूदगी में पढ़ा था। हुजूर, हाल ये है कि जब पहली बार आवाम के सामने कोई खड़ा होता है, जुबान नहीं चलती है, पैर उसके थरथराते हैं। मैं जब पहली बार नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ
सूरह फातिहा पढ़ रहा था और मेरे पैर जमीन पर टिक नहीं रहे थे, इतने हिल रहे थे कि हम संभाल नहीं पा रहे थे, कैसे संभालें अपने आप को। एक साहब बता रहे थे कि एक ऐलान करना था, तो उनसे कहा कि ऐलान करो, तो कह रहे हैं ऐलान क्या करें, जमीन ऊपर है आसमान नीचे है, ऐलान क्या करें। बहुत बड़ी बात है, इन जजों के सामने बैठकर, जज ऐसे ही कोई लल्लू नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं जिनको, ये असहाब फन है, ये एक एक नोक को परखते हैं और एक एक पलक को समझते हैं, ये वो लोग हैं। यूं तो हमने सुना कि बहुत शानदार सबने पढ़ा, और वाकई सबने पढ़ा। लहन खफी कभी कभी हो जाता है, और आप जानते हैं लहन खफी से नमाज खराब नहीं होती। लहनजी अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने लहनजली नहीं की। हाँ, कल एक साहब आए थे, अगर वो मौजूद हो तो मैं इस मजलिस का हक समझता हूँ। लहनजली उन्होंने पढ़ा था, इन्नल मुत्तकीन फी जहन्नम, इन्नल मुत्तकीन फी जहन्नम, इन्नल मुत्तकीन फी नारे जहन्नम। ये लहनजली है, इससे नमाज फासिद हो जाती है। सबने पढ़ा, बहुत उम्दा पढ़ा, बहुत उम्दा पढ़ा। आपका अज्र इंशाअल्लाह वहाँ मिलेगा, जब अल्लाह फरमाएंगे तुम हमें सुनाते जाओ, अपने दर्जात की बुलंदी पर चढ़ते जाओ। वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिल फी दुनिया। अल्लाह, तरतील क्या है? वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ो। अल्लाह फरमाएंगे हमें तजवीद के साथ सुनाओ। तजवीद क्या है? ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुरआना। ये है तजवीद। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब कुरान इब्तदाई दौर में कुरान पाक का नुज़ूल होता था, तो नबी पाक अलैहि सलातो वस्सलाम कुरान तेजी से पढ़ते थे ताकि सीनों में महफूज हो जाए। अल्लाह पाक ने फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताअजल बिही, आप जुबान को तेज न चलाइए। तेज चलाएंगे इख्फा कहीं होगा कहीं नहीं होगा, मद कहीं खींचेगा कहीं नहीं खींचेगा, कोई हर्फ असली कहीं घटेगा कहीं बढ़ेगा, कोई मद घटेगा, कोई हर्फ एक दूसरे हर्फ से बदलेगा, कोई हर्फ घटेगा नहीं। तजवीद के साथ पढ़ो। अल्लाह फरमाएंगे जिस तरह दुनिया में तजवीद के साथ पढ़ा करते थे, उसी तरह तजवीद के साथ हमें सुनाओ। अल्लाह अकबर। फिर क्या होगा? कुरान पाक में जितनी आयात हैं, फ़इन्ना मंज़िलका इंद आखिरी आयतिन तक़रअहा, कुरान पाक में जितनी आयात हैं, जब आखिरी आयत जब वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और फिर कहेगा मिनल जिन्नति वन्नास, जितनी आयत हैं, जब आखिरी आयत पर पहुंचेगा तो उस दर्जे पर होगा। हम कहा करते हैं जब हम देखेंगे ऐसे तो हमारे सर की टोपियां नीचे गिर जाएगी। आपको अज्र इंशाल्लाह वहाँ मिलेगा। यहाँ तो थोड़ी सी हिम्मत अफजाई के लिए, आपकी हिम्मत अफजाई के लिए और दूसरों की तरगीब के लिए, तशवीक़ के लिए कि दूसरे सुने, उनके अंदर और तशवीक़ पैदा हो, जज्बा पैदा हो, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ाम यहाँ किया जाता है। कोई मायूस ना हो। ये तो मुक़द्दर और लक की बात है कि किसी की कोई गलती नहीं है। किसी ने लहजे में, ऐसा हुआ कि हम लहजे में भटक गए, हमें नहावन पढ़ना था, हम उससे निकल कर किसी दूसरे लहजे में पहुंच गए। अब वो गलती नहीं है, गलती नहीं है, बल्कि इतने मजबे के सामने इंसान जब पढ़ता है घबरा जाता है। एक कारी साहब आए थे, बेचारे इस्तिआदा ही भूल गए और वे सिक़िल लज़ीना ही शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये गलती नहीं है, ये मजमे का रोब पड़ता अपने ऊपर है, तो सब कामयाब हैं। मैं दिल की गहराइयों से सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और किसी का अव्वल है, किसी को दोम है, किसी को सोम है, किसी को चाहरुम है, किसी को पंजुम है। जिनका इसमें नहीं आया वो कोशिश करें कि इंशाअल्लाह आइंदा के हम और मेहनत करेंगे। मेरा भाई आज आया है फाइनल में, कल हमें भी फाइनल में आना है। मेरा भाई आज इन 5 इनामात में इसका नंबर आया है, कल इंशाअल्लाह हमारा नंबर आना है। हम मेहनत करेंगे। अल्लाह ताला इस सरजमीन को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों की खिदमात को कबूल फरमाए।
अल्लाह पाक हमारे ताहा हुजूर की उम्र में खूब बरकत नसीब फरमाए, अल्लाह इनके बच्चों की उम्रों में खूब बरकत नसीब फरमाए, और जो काम हुजूर वाला कर रहे हैं रब कायनात शर्फ कबूलियत से नवाज कर सारे आलम में इसके पहुँचने का ज़रिया फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। আপনি একটু বলেন। কারি জনাব কারি সালাউদ্দিন সাহেব বাংলা একটু বক্তব্য রাখবেন, তারপর আমাদের কাজ শেষ করব ইনশাআল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম আম্মা বাদ। আমার বয়োজ্যেষ্ঠ সমবয়স্ক এবং ছোট ছোট ভাইয়েরা বোনেরা, পর্দার আড়ালে মা ও বোনেরা, আমার মনে অনেক কিছু কথা জাগছিল এবং জাগছে, কিন্তু সময় একেবারেই অনুমতি দিচ্ছে না। আমাদের খাদত কারি ইরশাদ সাহেব, কারি রিয়াজ সাহেব আমার বন্ধু হন, ওনারা উর্দু ভাষায় অনেক কিছু বলে দিলেন। আর আমি হুজুরের কাছে আবেদন করছিলাম, এত বড় মজমা, এত বড় মেহফিল, শুধু কোরআনের উদ্দেশ্য, কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক, আর কোরআন যেহেতু আল্লাহর মহান বাণী, আল্লাহ মহান, আল্লাহর কোরআনও মহান, আল্লাহর কাবাও মহান, আল্লাহর নবী মহান, তো আল্লাহর কালামের নিসবত তার সঙ্গে একটা অত্যন্ত গভীর সম্পর্কের জন্যে আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি। জান্নাতে যখন জান্নাতীরা চলে যাবেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাতীদের দাওয়াত করবেন, এইভাবে একটা জলসা করবেন। জলসা করে সেই জলসার স্টেজে বড় বড় নবীরা আর রসুলরা থাকবেন, আর এই জলসার শ্রোতামণ্ডলীরা যারা থাকবেন তারা কোরআনের আশিক, আল্লাহর কোরআনকে যারে ভালোবাসে। যেমন এই রাত 2টো বেজে বাজতে চলেছে, আপনারা শুধুমাত্র কোরআনের সঙ্গে মহব্বতের জন্য এখানে বসে আছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাতে জান্নাতীদের প্রবেশ করানোর পরে এই সমস্ত কোরআনের আশিক যারা কোরআনকে দুনিয়ায় ভালোবাসতো, শুনতে ভালোবাসতো, পড়তে ভালোবাসতো, তাদের ছেলেদেরকে হাফিজে কোরআন বানাতে ভালোবাসতো, হাফিজে কোরআন যেখানে তৈরি হয় তারা মাদ্রাসা বানাতে ভালোবাসতো, তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দাওয়াত করবেন। আর দাওয়াত করার পরে জলসায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন স্টেজে নিজে স্বয়ং ঘোষণা করবেন, এসো, আমি সব থেকে বেশি সুর দিয়েছিলাম, দাউদ তুমি এসো, আমার এই কোরআন প্রেমিক, আসমানি কিতাব তাওরাত জবুর ইনজিলের প্রেমিক যারা আছে এদের তুমি জবুর শোনাও। হযরত পীর জুলফিকার দামাত বারাকাতুহু নিজের কিতাবে লিখেছেন, যখন উনি দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম জবুর শোনাবেন, তখন জান্নাতীরা যত নেয়ামত ভোগ করেছেন বা দেখছেন, সমস্ত নেয়ামতকে ভুলে গিয়ে আর মাতাল হয়ে গিয়ে বেহুশ হয়ে যাবেন। 200 বছর পরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আবার সবল করবেন। আর তারপর পরেই হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সবাই দরুদ পড়ুন, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মুহাম্মদ না होते तो कुछ भी ना होता, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ডাকা হবে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমার হাবিব কোথায়? আমার হাবিব জলসার যেমন জালাল ভাই আনাউন্সার করছিলেন, আমাদের তাওয়া হুজুর সাহেব আনাউন্সার করছিলেন, আল্লাহ স্বয়ং আনাউন্সার করবেন আর হাবিবকে ডাকবেন, এসো হাবিব, তোমাকে 30 পারা কোরআন দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে একটা সূরা আছে, সেটা সূরা রহমান বলা হয়। এই সূরা রহমানের নাম সূরা দুলহান। দুলহান মানে নতুন বউ, যার বাড়িতে নতুন বউ আসে, কত সোনা দানা, কত সুন্দর সুসজ্জিত হয়ে তারা অত্যন্ত রূপসী হয়ে ঘরে ঢোকে, তাকে দুলহন বলা হয়। সূরা রহমানকে হাদিস পাকে দুলহন বলা হয়। এত সুন্দর সুনত। ফাবি আইয়ি আলাই রাব্বিকুমা তুকাল্লিবান, 31 বার, 30 আর 1, 31 বার ফাবিয়া গিয়া আলাই রব্বিকুমা তুকাদ্দিবান এই সূরা রহমানের মধ্যে আছে।
যে ব্যক্তি সূরা রহমান পাঠ করবে আর একটা সুতো নিয়ে এরকম গিরো বেঁধে সেই গিরোর মাঝখানে প্রত্যেক ফাবিয়াই আলাই রব্বিকুমা তুকাদ্দিমান যখন আসবে ফুঁক মেরে গিরোটা টেনে দেবেন। 31টা গিরো হবে। ওই সুতোটা যার গলায় পরাবেন কোনদিন আর নজরু হক, হাদিস পাকে আছে নজর বদনজর কিন্তু লেগে যায়। হুজুর বলেছেন কোনদিন যে সূরা রহমানের 31 বার গিট বেঁধে আর যে তার গলায় পরাবে, বাচ্চা হোক তার মা হোক, কোনদিন তার উপরে নজর আসর করবে না। এই সূরা রহমান সূরা দুলহান বলা হয়। আমার হাবিব এসো, স্টেজে এসো। এই কোরআন প্রেমিকরা যারা ফুরফুরা শরীফে বসে থাকতো সারা সারা রাত, তা সিদ্দিকী সাহেবের ডাকে কোরআনের প্রেমে এসে শুধুমাত্র কোরআন শোনার জন্য বসে থাকতো, হাবিব এসো সূরা রহমান এদেরকে আজকে তুমি শুনিয়ে দাও। হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম যখন সূরা রহমান শোনাবেন, হযরত পীর জুলফিকার সাহেব লিখেছেন 500 বছর তারা মেতা মাতাল হয়ে আর বেহুশ হয়ে যাবেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জিজ্ঞাসা করবেন, আবার সবল করে জিজ্ঞাসা করবেন, এর থেকে আরো কিছু বড় নিয়ামত তোমরা পেতে চাও? জান্নাতি কোরআন প্রেমীরা বলবেন, আল্লাহ মহান প্রভু, তোমার ইবাদত করে উপাসনা করে তোমাকে সন্তুষ্ট লাভ করে জান্নাত পেয়েছি, আর আমাদের খেয়াল মতো এত এত ভালো ভালো নিয়ামত আমরা কোনোদিন চিন্তায় আনতে পারিনি, সেই নিয়ামতও পেয়েছি। জবুর হযরতে দাউদের কাছ থেকে তিলাওয়াত শুনেছি। হুজুর নবী ইমামুল আম্বিয়া মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জবানে সূরা রহমান শুনেছি। আল্লাহ এর থেকে আরো কিছু বড় নিয়ামত আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ শোনো, আমি রব্বুল আলামিন বলছি, এই কোরআন আমি অবতীর্ণ করেছিলাম। একটা কারি এখানে বসে বসে যখন সিদ্দিকের চোখ থেকে পানি বার হচ্ছিল, আমি দেখছিলাম যখন এখানে কারিরা শেষ রাউন্ডের কোরআন পড়ে, যখন এই জাহিদ সর্দার পড়ে, ইনামুল হক পড়ে, আর এই আরেকটা নাম কি নাজমুল, সিদ্দিক কাঁদছিলেন। আমি স্বয়ং দেখেছি এনার চোখে পানি। কোরআনের এত বড় আকর্ষণ, কোরআন বিশুদ্ধভাবে যে পড়ে পাথরের মতো অন্তরকে গলিয়ে পানি করে দেয়। হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা রহমান যখন পড়ে শোনাবেন, তারপর পরেই আল্লাহ বলবেন, আমরা জান্নাতি বান্দারা আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি। আর কোরআনের দিল, কোরআনের এই দিল অন্তর, সেটাকে সূরা ইয়াসিন বলা হয়। যেমন সূরা রহমানকে দুলহান বলা হয়, সূরা ইয়াসিনকে অন্তর বা দিল বলা হয়। আমার বান্দারা, তোমরা দুনিয়ার মধ্যে কোরআন শুনে কাঁদতে, তোমরা দুনিয়ায় কোরআন পড়েও কাঁদতে, তো আজকের আমি কোরআন অবতীর্ণ করছি, আমার কোরআন আমার কাছ থেকে তোমরা শুনবে না? সবাই হাত উঠিয়ে বলেন, রব্বুল আলামিন আপনি শোনান, আপনি শোনান। আল্লাহ রব্বুল আলামিন সূরা ইয়াসিন শরীফ পাঠ করে শোনাবেন। হযরত পীর জুলফিকার সাহেব লিখেছেন, পিছনের সমস্ত নিয়ামত অবদান সব ভুলে যাবে, আল্লাহ 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 বলে মাতাল হয়ে যাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তখন বলবেন, এর থেকে আরো একটা বড় নিয়ামত আছে তোমাদের, তোমরা সেই নিয়ামত পেতে চাও? সবাই জান্নাতি বলবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর থেকে আরো বড় নিয়ামত আছে? বলে হ্যাঁ হ্যাঁ, শেষ নিয়ামত আরো একটা আছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পর্দা খুলে দেবেন আর সরাসরি জিয়ারত করাবেন। সুবহানাল্লাহ বলুন, সুবহানাল্লাহ বলুন, সুবহানাল্লাহ বলুন। ভাই আজকের সত্যিকারের কথা, আমার মনে অনেক আবেগ ছিল। আর আমাদের হুজুর আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন, একেবারে ছোট ভাইয়ের মতো ভালোবাসেন। আমার 1 মাস থেকে খুব শরীর খারাপ, পেটে যন্ত্রণা আর জ্বর, আমি খুব অসুস্থ ছিলাম। কিন্তু হুজুরের দোয়ার বরকতে এসে একটু সবল হয়ে আমি দুরাত জেগে প্রোগ্রামটা করলাম। বিশ্বাস করুন, আমার মনে বড় বড় আবেগ ছিল, অনেক কিছু কথা কোরআন হাদিস নিয়ে আলোচনা করার, কিন্তু এখন সময় একেবারেই অনুমতি দিচ্ছে না। আমি চাচ্ছিলাম হুজুর যেমনভাবে বক্তৃতা করছিলেন, আমাদের কানে কিছু কোরআন হাদিসের কথা, এই মাদ্রাসার কথা, আর এই পশ্চিম বাংলা মুসলমানদের, ভারতের মুসলমানদের দুরবস্থা, সেই বিষয়ে যত সুন্দর গুছিয়ে হুজুর তুলে ধরেন, আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তো অল্প সময়ের মধ্যে এই ছোট্ট নোকটা একটা হাদিস শোনালাম। আপনারা সবাই নিয়ত করুন, ইনশাআল্লাহ আমরা যারা বসে আছি শুনে যাচ্ছি, আমরা সবাই আমাদের বাড়ি থেকে একটা করে ইনশাআল্লাহ কোরআনের হাফিজ করানোর জন্য তাফসীরের মাদ্রাসা ভর্তি করব। বলুন, হাত তুলে বলুন।
হুজুরের ইতিহাস শুনলেন তো কত কষ্ট করে মাদ্রাসা, আর মাদ্রাসা ছোট হুজুর পীর কেবলার রহমতুল্লাহ আলাইহির ইশারায় মাদ্রাসা তৈরি হয়েছে। এই মাদ্রাসা কোনোদিন বন্ধ হবে না ইনশাআল্লাহ। এই জন্যে আমরা ধন্য হব যদি আমরা এই মাদ্রাসা থেকে উপকৃত হই আর আমাদের ছেলেদের নাতিপুতিদের এখানে পড়াই ইনশাআল্লাহ। দারুল উলুম, মাজাহিরুল উলুম, লখনউ আর বিভিন্ন জায়গা থেকে জজ আসছে, ইনশাআল্লাহ এই মাদ্রাসায় পড়ে জজ তৈরি হবে ইনশাআল্লাহ। বলবো ইনশাআল্লাহ বলুন। হাফেজে কোরআন, কারি কোরআন, মুফতি কোরআন আর মুহাদ্দিস সবাই ইনশাআল্লাহ এই মাদ্রাসাতে তৈরি হবে। আমি অন্তরস্থল থেকে আমি দোয়া করে যাচ্ছি, আপনারা সবাই আমিন বলুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হুজুরের বয়সের মধ্যে, ইলমের মধ্যে, আমলের মধ্যে খুব বেশি থেকে বেশি বরকত দান করুন। হুজুরের যে স্বপ্ন, এই স্বপ্নকে আল্লাহ পূর্ণ করুন। আর এই মাদ্রাসা কিয়ামত পর্যন্ত যেন জারি সারি থাকে। আর এই মাহফিলে কিরাত যে হুজুর একটা স্বপ্নের মাধ্যমে ওনার আব্বাজান দেখিয়েছেন, এই কেরাতের জলসা এবং মাদ্রাসা সর্বসময়ের জন্য যেন চলতে থাকে, এই শেষ দোয়া করে আমি অল্প কথার আপনাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি। শেষে দোয়ার জন্য আবেদন করছি, আমার শরীর স্বাস্থ্যের জন্য ইনশাআল্লাহ দোয়া করবেন। যারা যারা অসুস্থ আছেন আল্লাহ তাআলা সবাইকে সুস্থতা দান করুন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। যে সমস্ত প্রতিযোগী ভাইরা এসেছেন তাদের জন্য কারি ইরশাদ সাহেব আমার বন্ধু হন, কারি রিয়াজ সাহেব অনেক কিছু বলেছেন, আমার কিছু বলার দরকার নেই। হুজুরের আদেশ ছিল, হুজুর আমার বড়, আমাদের সবার বড়, হুজুরের আদেশ পালনার্থে আমি বসেছি, আমার বসার ছিল না। হুজুর এবার কিছু বলবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দোয়াকে আর বসাকে কবুল করুন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। খিদমত করলাম, খিদমত যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে মাপ চাইবো। হ্যাঁ, 2, 4, 6, 8টা ষোড়শো না না শামসু মালিক, কাজী শামসু, তাড়াতাড়ি দাও। আমরা শেষ বেলায় যারা দুদিন ধরে খেদমত করেছেন তাদের আমরা একটুখানি হাতে তোফা তুলে দেবো। কারি সালাউদ্দিন সাহেব তুলে দেবেন। শামসু ভাইয়ের হাতে একটা তোফা তুলে দেবেন। ঠিক আছে, চলো। এহসান হালদার, আচ্ছা অলি ভাই নাই? অলি ভাই আছে? অলি ভাই আছে? আচ্ছা, অলি ভাইয়ের হাত এটা শামসু ভাই হাতে তুলে দিচ্ছে। 1 মিনিট দাঁড়ান। মাস্টার ইলিয়াস সাহেব তার হাতে উপহার তুলে দিচ্ছেন। এহসান হালদার, এহসান হালদার, মোহাম্মদ নাসিম, এহসান পেয়েছিস? কাজী জালাল উদ্দিন। আব্বু কি হচ্ছে? মোহাম্মদ নাসিম, জালাল তাতে করো। মোহাম্মদ নাসিম, হাফেজ নাসিম সাহেব কই? আচ্ছা দিয়ে দেবো, হান বাদ। বাবু ভাই এসো, বিরাকেটে ভল। আবু ভাই, কাজে আবু ভাই, একটা বের করলো। ঠিক আছে,
বুঝতে পারো না মসি ভাই এই ওলি ওর নামটা কি সফি ভাই দেরি করুন ওলি ভাইটা জ্বালা ওলি ভাইটা হাতে নেন অলিউল্লাহ ভাই খুব বদমাইশ করছিল তাই হয়ে গেছে তো হ্যাঁ কারি শব্দের এটা দেন তো কি আছে কে দিচ্ছে এইসব ঝামেলা করো কেন সব কারি শব্দের দেখেন তো জন্য ও দেবে না ওই একসঙ্গে তুমি একটা করে দেবে তুমি প্রত্যেকটা কারিকে প্রাইজ দেওয়ার শেষে এই দেবে ওইটা পঞ্চম পরিষ্কার আছে দেখো না সব কারিদের একই আছে তো জশ কটা আছে নাম বল দুই দিন ব্যাপী যে কেরাত প্রতিযোগিতা এই প্রতিযোগিতায় 5 জন বিচারক মণ্ডলী বিচারকের দায়িত্ব পালন করলেন। পাঁচজন যে বিচারক মণ্ডলী আছে তাদেরকে আমরা ফুরফুরা দরবার শরীফ মুজাদ্দিদি অনাথ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এবং পিরজাদা আলহাজ জনাব মাওলানা তোহা সিদ্দিকী সাহেবের পক্ষ থেকে নজরানা এবং কিছু উপহার আমরা তুলে দেব। প্রথমে ওস্তাদ সদর সাউবে तस्बीर किरात दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ जनाब मौलाना मुफ्ती कारी मोहम्मद रियाज साहेब তুমি দেবে লাস্ট অন দিয়া প্যাকেট করে দেবো আমরা প্যাকেট করে রেডি করে দেব। এরপরে দারুল উলূম দেওবন্দের উস্তাদ তাজবীদ কিরাত জনাব হাফেজ কারি মাওলানা আফতাব খান সাহেব তাকেও আমরা আজকের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে উপহার তুলে দিচ্ছেন ফুরফুরা দরবার শরীফ মুজাদ্দিদি অনাথ ফাউন্ডেশনের কর্ণধার পিরজাদা হযরত মাওলানা তোহা সিদ্দিকী সাহেব। এরপরে রয়েছেন আমাদের दारुल उलूम देवबंद उस्ताद तस्बीद किरात जनाब हाफिज कादी मौलाना सैयद मोहम्मद इरशाद साहब। ना ठीक है ভালো করছো। এরপরে রয়েছেন
उस्ताद मदरसा फैजान सिद्दीक टाटा जमशेदपुर जनाब हाफिज कारी मौलाना अतार गजाली साहब। এরপরে আমাদের পশ্চিমবাংলা কিরাতের অন্যতম জনপ্রিয় বিচারক উস্তাদ মাজাহিরুল উলুম শাহানপুর জনাব হাফেজ কারি মৌলানা সালাহুদ্দিন সাহেব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। না 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 না, তিনটে বেজে গেছে, ওনারা দু তিনবার করে পড়েছে। না না এসে বলে যে আমরা শুনি, এটা হয় না। আচ্ছা ঠিক আছে, লাস্টে